हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज विषयटी कुंभराशि व्यक्ति मानी बहुत ही विशेष रही अच्छी। तो आप कुंभराशि व्यक्ति भिडियो देखुं कि आपंकर निकट संपर्क कौन कुंभराशि व्यक्ति भिडियो देखुं तो भिडियो आपड़ शेष पर्यंत अवश्य देखूँ। आपण भिडियो बहुत ही खास रही कारण जहाँकि बृहस्पति चलन होगा जाऊँगी जहाँकि आपण जीवन में बहुत एपरी परिवर्तन आसो जहाँकि आप चिंता करनथिबे। बहुत किसी क्षेत्र रही जो क्षेत्र में आपको अधिक सावधान और सतर्क रहा पड़ो आगू। तो भिडियो आप मिस करूँ ना शेष पर्यंत देखूँ। भिडियो भल लगे लाइकटे करूँ। देखो जन्मराशो सुराचार्य रामराजा वनंगत तृतीय च बलिवर्द चतुर्थे वंशलोचन द्वादशे सगरराज दशमे मधुकैठवे अष्टमे कुर्राज षष्ठे कर्ण निपातितः। तो कुंभराशि षष्ठ बृहस्पति होगा जाऊँ जहाँकि अत्यंत ही अशुभकारक रही अच्छी। तो आप भिडियो निश्चिंत रूपे शेष पर्यंत देखूँ ध्यान सहित देखूँ क्यों क्यों विषय आपको सावधान रहा पड़ो एवं कौन आप प्रतिकार करेंगे जहाँकि भिडियो रही। तो आप निश्चिंत रूपे शेष पर्यंत देखूँ भिडियो मिस करूँ ना। प्रत्येक कुंभराशि जातक मानों भिडियो बहुत ही आवश्यक भिडियो अटे। भिडियो आप शेष पर्यंत अवश्य देखूँ। देखो 18 अक्टोबर 2025 शनिवार दिन रात्र 7:47 समय बृहस्पति चारिपद पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि को संचार करेंगे गोचर करेंगे। तो कुंभराशि षष्ठ बृहस्पति होगा जाऊँ जहाँकि आपण अत्यंत ही अशुभकारक रही अच्छी। 6टी क्षेत्र प्रति 6टी विषय प्रति आपको अधिक ध्यान देवाक पड़ो। तो से 6टी क्षेत्र कौन क्यों क्यों क्षेत्र में आप सावधान रे ये भिडियो आप शेष पर्यंत देखो जानीपर। तो सर्वप्रथम रही अच्छी आपण को कौन ना कौन दिगु आगू देखिए आपको कौन ना कौन दिगु किसी न कि अपमान जोग बन जहाँकि कहीं आपंकर निकट संपर्क कहीं आपंकर अति प्रिय व्यक्ति जहाँ को आप पसंद करते जी जहाँ को आप सम्मान करते आपंकर गुरु पदर व्यक्ति पिता माता आपण बयसर अधिक व्यक्ति निश्चिंत किसी न कि आपन को अपमान जोग बन आपंकर भूल नथिले आप अपमानित हो पारती किंबा आपन को कहीं एपरी कटु कथा कहे कहीं एपरी कथा कहे जहाँकि आपन को अधिक बाधिब आपन भूली पारे ना एपरी किसी समय आपण आसुअछि। तो जेहेतु अपमान जोग किसी बनुअछि ता सहित विशेषकर आपण समस्कंदर व्यक्ति होता आप सान होता कि बड़ होता कौन खराब व्यक्ति सहित आगू को आप मिसामिशी करूँ ना। जेकोसी भी खराब संगत आप रही त्याग करूँ कारण कहाँपाई आपड़ दोषी हो पारती अन्य कहीं भूल करते आप दोषी हो पारती कारण आपंकर कौन ना कौन दिगुर अपमान होबार किसी जोग बनुअछि जहाँकि षष्ठ बृहस्पति आपण मृत्युवत पीड़ा देव। अर्थात आप एपरी किसी कष्ट पाइबे मृत्यु समय मनीष जपर किसी कष्ट पाई थाए एपरी किसी कष्ट आपन को भोग करिया पड़े आप चिंता भी करनथिबे आपन जीवन एपरी किसी दुख हठात आसीजिवो एपरी किसी परिवर्तन आसीबो एपरी किसी हठात आपन जीवन को हलचल करदेवा बेले परिस्थिति एपरी किसी आसीजिवो जहाँकि आप बुझीपारे ना भाईपारे ना कौन एपरी घटीगला मो जीवन में। तो यही सब कथा को आप विशेष रूप ध्यान सहित देखूँ कारण एपरी किसी कष्ट एपरी किसी समय आम मान जीवन में बेले बेले आसी जाए आम केबे भी चिंता न थाए आपण निजे चिंता करते कि 4 मास पूर्व 3 मास पूर्व समय जहाँ थी आज आपंकर कौन से अच्छी किसी एपरी स्थिति घटी जाइए एपरी किसी परिस्थिति घटी जाइए एपरी किसी घटना गोटे घटी जाइए जहाँकि आपण जीवन को दोहलाई रखिदी एपरी किसी परिवर्तन होगा जाऊँगी जहाँ आप भावुं से नुहे किसी न कि हठात किसी परिवर्तन आसो जदि आप भिडियो कहुए प्रतिकार आप न करती निश्चिंत देखिए आप कौन ना कौन समस्या हो पारे। तो यही कथा प्रति आप ध्यान रखुँ आपको डरवाई आम भिडियो करना आमर उद्देश्य केवे भी नुहे आपको डरवा आम सदासर्वदा सावधान कर राशिचक्र ग्रह गोचर सदासर्वदा सावधान ही रही अच्छी आपण जहाँ भी किसी प्रेडिक्शन कहुच्छे आपण को क्यों क्यों क्षेत्र सावधान रहा पड़ो। जदि आप सब क्षेत्र जाणीगले छोटिया छोटिया उपाय साधारण उपाय जब आप कर देखिए आप जीवन आराम से कटिज आप जानीपारे ना से उपाय आम भिडियो शेष कहूँ। ता सहित आपण को किसी पारिवारिक दुख परिवार मध्य विशेषकर आपणकर बड़ भाई बड़ भौणी पिता माता आपण बयस अधिक कौन व्यक्ति आपको कौन ना कौन तरफ दुख मिल हुए तो से मैंने आपंकर कौन कथा भांगे से मैंने आपंकर मन भांगे से मैंने आपण सहित संपर्क काटि पारती संपर्क काटिया फल किसी स्थिति उत्पन्न हो पारे से कथा किसी आपको खराब लगिपारे कि आपड़ एपरी किसी कथा कहीदे पारती अजाणत हो जानत हो जेकोसी भाव में आप एपरी किसी कथा कहीदे पारती किसी हार्ड कटु कथा कहीदे पारती जहाँफल किसी संपर्क में किसी व्यवधान आसपे किसी संपर्क खराब हो पारे। तो आप सब कथा प्रति आप विशेष रूप ध्यान दिंतु। तो आप घर प्रत्येक व्यक्ति को उचित सम्मान दिंतु भल से कथबार्ता करूँ जहाँ कहते आगू को आप भल से चिंता विचार करी कहतु आपंकर कौन भल कथा तार अर्थ अनर्थ आड़ को गति करें यही कथा को ध्यान दिंतु कारण आपंकर परिवार मध्य कौन ना कौन प्रकार
ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୁଃଖ ମିଳିପାରେ। ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଶେଷରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଯେପରିକି ମୃତ୍ୟୁବତ୍ ପୀଡ଼ା ରହୁଅଛି, ଅପମାନ ଯୋଗ ରହୁଅଛି, ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ ରହୁଅଛି, ତା ସହିତ ଧନହାନିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଚାନକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଅଚାନକ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ହାନିର ଯୋଗ ବନିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିବେ। ସଡନ୍ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଯିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏପରି କିଛି ହେବ ଯାହାକି ଆପଣ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଲାଗିଯିବେ। ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ, କାଲିକି ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା ନ କରି କିଛି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯେପରି ଗୁରୁ ବିହୀନ ଛାତ୍ରଟିଏ କିପରି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି, ଗୁରୁ ବିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ହିଁ ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କମଜୋର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏପରି କାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧି ନଥିବା ଭଳି କାମ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର କଥା, କୌଣସି ସଜ୍ଜନ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଆପଣ ହେ ଜ୍ଞାନ ଏହି ସମୟରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଆପଣ କାଟିପାରନ୍ତି, ହେ ଜ୍ଞାନ ମନେ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କେହି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର କଥା ନ ମାନନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ କାଟନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ମାତା ପିତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜଠାରୁ ବୟସରେ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଆମେ କହିଅଛୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଠିକ୍ ସେ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ତାକୁ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବିବେ। କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ 1 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଥାଏ, 5 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦିନ ବିତିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱିଧା ଆସିବ। ଏହି ବାଟରେ ଯିବି ନା ନାହିଁ, ଏହି କାମ କରିବା ନା ନାହିଁ, ଏହିସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱିଧା ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ଆପଣ ଏପରି କିଛି କାମ କରିପାରନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ, ଯାହାକି କିଛି ମୃତ୍ୟୁବତ୍ ପୀଡ଼ା ଦେଇପାରେ, କିଛି ଅପମାନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରୁ ହିଁ ଏସବୁ ଜାତ ହେବ, କାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କିଛି ନା କିଛି ପରସ୍ପରକୁ ଏସବୁ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଖରାପ ହେବା କାରଣରୁ ହିଁ ବହୁତ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କୌଣସି ବି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର, ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ନେଇ କେବେ ବି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କମ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି, ତଥାପି ଆପଣ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କୌଣସି ବି ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ବି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ କ'ଣ ଉପାୟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେତୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ରହୁଛି, ଆମେ ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବୁ। ଏବଂ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବାର ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇକି ରଖିଦେବ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଜାଣିବା କି କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ରହୁଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ରହୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୁଭ ବିଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଅଶୁଭକାରକ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅତି ସାଧାରଣ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଧାରଣ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତି ବଡ଼ ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଏତେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନାହିଁ ତ ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଦୌ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭୁଲ ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଆମର କେବେ ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ସଚେତନ କରିବା। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର କମଜୋର ରହୁଛି ତାକୁ ବଳବାନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ପ୍ରତିକାର, ସାଧାରଣ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଗକୁ ଆପଣ 5ଟି ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ନାହିଁ ତ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁବାର ତ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ହେଉଅଛି, ତ ଆଗାମୀ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 5ଟି ଗୁରୁବାର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନାହିଁ ତ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁବାର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, ବୟସ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ତ ଆହୁରି ଭଲ। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ନ ମିଳନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କିଛି ଖାଦ୍ୟ, ଯେପରି ରସଗୋଲା ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର, କିଛି ମିଠା ଆସେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର, କିଛି ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆସେ
हलदिया रंगर किसी खाद्य ब्राह्मण को दान करूँ ता सहित किसी दक्षिणा दिंतु गुरुवार दिन यह करेंगे। जदि आप कमटी कर देखिए आपंकर जहाँ भी बृहस्पति को नहीं जहाँ भी आपंकर समस्या रोचे तार आप समाधान करेंगे और आपण जीवन में एवं एपरी करने द्वारा देवगुरु बृहस्पति कृपा आपको प्राप्त हो। एवं आउ गोटे कम करूँ आप प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा अवश्य पाठ करूँ। हनुमान चालीसा एपरी एक रक्षा कवच आपणकर प्रत्येक प्रोब्लेम प्रत्येक समस्या यह बहुत ही रामबाण सदृश कम करता है। आप विश्वास रखुँ प्रत्येक दिन आप किसी ना गोटे थर हनुमान चालीसा अवश्य पाठ करूँ। सकाळे हो संध्या हो जेको समय आप गोटे थर हनुमान चालीसा अवश्य प्रत्येक दिन पाठ करूँ। देखिए आपंकर ग्रहजनित जेतोटी ग्रह रही समस्त ग्रह मानी जहाँ भी आप समस्या रोचे आप प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा अवश्य पाठ करूँ। आ कुंभराशि व्यक्ति मानी तो बहुत अधिक आवश्यक कारण कुंभराशि व्यक्ति स्वामी ग्रह होती स्वयं शनिदेव। शनिदेव हनुमान को पूजा करने द्वारा शनिदेव प्रसन्न होता है। तो आपण हनुमान जी पूजा आराधना करवा हनुमान चालीसा पाठ करवा बजरंग बाण पाठ करवा आपण बहुत ही अत्यंत ही कल्याणकर होता है। तो आप यही कथाटी मन रखुँ। तो आपको ये भिडियो किपर लगे जब भल लगी है लाइक टे करूँ कमेंट करूँ भिडियो को अन्य अधिकृत को शेयर करूँ। कौन आ जानवा चाहते क्यों राशि विषय क्यों विषय आपको किसी प्रश्न करार अच्छी जानवर अच्छी कमेंट कर कहतु। भिडियो भल लगी कमेंट बॉक्स में जय हनुमान अवश्य लिखिक जातु। एवं जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने सहित पाखे बेल आइकन प्रेस करूँ जहाँफल आम जो वीडियो अपलोड करूँ ताहा सर्वप्रथम पाइपर। धन्यवाद।